Ngano, nganong sakit kaayo. Malipay man pero kadali ra. Nganong sakit man ang mahigugma. Sama sa pagpasakit na gibuhat niya sa kuha. Ngano man, unsay mali sa kuha, unsay wala sa kuha nga naa niya. Nganong dili ako, nganong siya. Tungod ba siya ang nauna sa kuha? Kahibaw ko mo respeto, dili ko gusto mawala siya nimo pero gusto na ako maakuha ka. Maski sa damgor ako magunahuna nga ako, imuha. Ayaw ka bala ka kay palangga mantika. Kaya na ako maghulat maski kanusa. Okay ra na ako mag-inusara, okay ra na ako maski sakit na. Pero na ako'y pangutana, nganong pa-fall ka? Unta, sinugdanan pa lang ni prangka na kasakua nga walay mahimong kita kay tungod palangga nimo siya. Dili nang karon pa nga nahulog na ko sa imuha. Sakita oy, naa kay tag-iya pero naa ako nimo naghulat kanus aka maakuha. Maakuha pa ba jud ka? O tama na lang ko pantasya. O basig nila ragyod ko maski kibaw ko wala ko'y lugar para nimo. Pero bitaw, igna ko og pwede na kay dili ko magduha-duha manguyab sa imuha ug matubang sa imong pamilya. Maulang sad ang pangutana. Nganong man, nganong sa kadaghan tao sa kalibutan nganong ikaw pa man, nganong sa imuha pa man. Naglibog ko kay wala ko kasabot nimo. Samot sad ko wala kasabot sa akong gibati para nimo. Unsa man jud, nganong daghan og ngano. Mura kag test paper na fill in the blanks, wala ko'y matubag na tarong kay walay choices na dapat pagpilian. Tang ina, gihigugma ti kapag ayo maski kahibaw ko mali ni akong gidaladala para nimo. Pero okay lang maski amiga ra tataman. Kay gibutang-butang na ko sa akong kasing-kasing ug sa akong hunahuna nga ang tanan temporary lang pero sakit. Nganong sakit kaayo? Sakit lang jud kaayo. Sakit lang jud kaayo no? Karon, mobalik ko sa uno. Mangutana ko nimo bahalag. Walay tubag na sakto. Ngano?